Congress Party Pramotha Thansa Angai Chongmari Batai Fano Aboni Tiar Tongo BJP Hanai Shaka BJP ni haste Ajokhang Raja Bata Charji Phiaba Single no Joba Khlainai Hanai Shaka Ti Pramotha ni Supremo Maharaja Pradut Kishore Dev Burma Phainai Lok Sabha Chongbari no tei Thansa Anglaina ni bagai Congress te CPIM no Kokshur Hormani Ti Pramotha Aboni lai thangnai chasal chanja jora wano Bidhan Sabha ni opposition leader ni tangnogo Luaji Jakmani kaisa Koksa Panda Phiaba a Koksa Panda o thanglia CPIM bodol Aboni bagai Congress by Simino Phainai Lok Sabha Chongbari no tei Koksa Blaikati Pramotha ni kujog ojamarok Aboni yagulo Congress by Ti Pramotha Thansa Anglaina ni Koksa Panda ni Koktuma awimung Angmani yagulo haste grangai nuksaka ufla kafla Paithago o Koktuma na tei Koktishala haste ni BJP Ajokhang Raja Bata Charji no sungjakhe bosaka Congress by Ti Pramotha Thansa Angai Chongmari Batai Fano Aboni Tiar Tongo BJP Hanai না দেখুন এই ব্যাপারে আমার কাছে জানকারি নেই আমার কাছে যেটা আপনাদের মাধ্যমে দেখেছি বিভিন্ন মাধ্যমে দেখেছি এটা আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ না কারণ দল আমরা প্রস্তুত রয়েছে আমরা আমাদের মোদিজি এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে এবং আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে যে সরকার এই সরকার মানুষের জন্য যে কাজ করেছে সদ্য আমরা দেখেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত গরিবদের চিকিৎসা এবং শুধু গরিব নয় সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষকে এই সুযোগের আওতায় আনা হয়েছে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের চিকিৎসার দায়ভার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাঁধে তুলে নিয়েছেন যেটা আমাদের আয়ুষ্মান কার্ড যেটা আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তার শুভ সূচনা করেছিলেন তো কাজেই সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য এবং সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নয়ন চলছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে আমরা সদা প্রস্তুত ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠন সদা প্রস্তুত এখান থেকে দুটো পদ্মফুল আমরা মোদিজিকে উপহার দেব কোথাও কি কোনো মনে হচ্ছে যে বিজেপিকে চাপে ফেলার জন্যই এই ধরনের মিটিং করছে বিজেপি কেন চাপে ফেলবে বিজেপি তো চাপাচাপির কোনো ব্যাপার নেই কারণ বিজেপি 2023-এ আপনাদের সামনেই আছে রেজাল্ট কত দিকে কত আতাত কত জোট ভোট হয়েছে কিন্তু মানুষ তার স্বতঃস্ফূর্ত রায় দিয়েছে সদ্য আমাদের দুটি উপনির্বাচন হয়েছে বক্সনগর এবং ধরপুরে সেই সময় ভারতীয় জনতা পার্টি মানে একক আধিপত্য নিয়ে সেখানে জয়লাভ করেছে কাজেই বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করা বা বিজেপিকে চাপে ফেলানো এটার কোনো ব্যাপারই না মতার সাথে কি বিজেপির কোনো কথাবার্তা চলছে এটা উপরে বলতে পারবে থ্যাংক ইউ ওকে Phiaba Sikango Boti Pramotha Single no Joba Khlai Phaimani Kogrui Kognari Yahanke BJP Phainai Shalobo Single no Joba Khlainai Hanai Delhi Tongtetei voice message by Kokphirok Mongre Khati Pramotha ni Supremo Maharaja Pradut Kishore Dev Burma देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली ति प्रामोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TUIPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सब का व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बार मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास ज़मीन पट्टा नहीं है सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं खास लैंड में रह रहे हैं ये सब चीज़ को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग की बात है ADC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज़ के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में मैं बीमार हूँ ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर ज़मीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और आई विल फास्ट अनटू डेथ टिल आई डोंट गेट समथिंग रिस्पेक्टेबल ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द BJP बिकॉज nobody has come and thought about the indigenous people so whoever is willing to help us we will talk to them
Yangte khaksa phasing phainai 28 February salmari ni simi hangar strike khlainani bagai joto beremni luaji mungna harsa khatipra motha abo haitong khoro paithago BJP eba Congress sabo bai thansa angno tipra motha abo jorano kok sanai phiaba BJP bai thansa angya hankheno tipra motha party eba tipra sharok ni hamkrai angnai hnai saklaikha hasteni kabang kok tipra sharok Bureau Report Chini Khorang